جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرا حسین کا ہے، যার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন গোটা কুল মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন, আসমান সৃষ্টি করেছেন, জমিন সৃষ্টি করেছেন, পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, নদী নালা সৃষ্টি করেছেন, 18,000 মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। সেই মাখলুকাত, সেই দয়াল নবী, দু জাহানের বাদশা নবী আমাদের হুসাইনের নানা জান, উচ্চাবল সুবহানাল্লাহ। সেজন্য শায়ের বলছে ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, जिसकी खातिर ये कायनात बनी जिसकी खातिर ये कायनात बनी ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है, हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, बाबे खैबर को जिसने फेंक दिया, हाँ बाबे खैबर को जिसने फेंक दिया, हाँ ऐसा बाबा मेरे हुसैन का है, ऐसा बाबा